An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Ala ye fɛn min kɛ maa ye kojuguman fara kojugu kan a la minɛ kɛ. Nin ye tiɲɛ. Bamaɲare cɛ ni muso denmisɛnnin makɔrɔba Renouveau FM kanubagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma. Tile hɛrɛ Ala ka di an kɛlɛkɛlenna ma. Ala ka jamana in basigi. Jamana marabagaw n bɛ aw fo. Jamana ta fanga Ala ka di aw ma. Émission faso kunkan kɛnɛ sigira fasodenw ka kuma di aw ma. An ka ɲɔgɔn lamɛn. Faso marabagaw ka kɛta kɛ kunɲɔgɔn in kɔnɔ. U ka fɔta kɛra jumɛn ye? Aw ye kɔlɔsili kɛ, aw ye mɛnni kɛ. Fasodenw bɛɛ ni jɔyɔrɔ do faso jɔ la. An ka ɲɔgɔn bilasira. Kɛnɛ in a dabɔkun ye o ye. Mɔgɔ ko tɛ, parti ko tɛ, Mali ko don. Maliyɛnw, ne badenw aw ni sɔgɔma, n kanubagaw aw ni sɔgɔma. Renouveau FM kanubagaw aw ni sɔgɔma. An donna faso kunkan kɛlɛ kɔnɔ. Birikokaw k'aw fo. Sirakɔnɔ Makɔrɔ ani Gɔrɔ ka aw fo. Karatakaw ka aw fo, Filadugukaw ka aw fo. Filadugu APKF cɛden a bɛɛ lajɛlen président Mamadu Zumana Sidibe Kasaru ka aw bɛɛ lajɛlen fo. Nema FM sɔgɔlen b'a na sanga in kɔnɔ an b'u fo. Ka taa se radio islamique ma Kolokani. Isuf a fɛnɛ sɔgɔlen bɛ an na an b'a fo kɛnɛ kɔnɔ. Ka don Kati Komanan Fode Kone an b'a fo. Katikaw ka segin ka aw fo. Nga Golo Masiri Tabaw Mali kɔnɔ sɔrɔsi fara gendarmew kan. Garde ni polisi, protection civile, douane, eaux et forêts ka aw bɛɛ lajɛlen fo. Cɛkɔrɔba bɛ lamɛnni na Mayan Samake Kati a n'a ka denbaya. Javier kalanden bɛɛ lajɛlen Kati ka aw fo. Ne ka musokɔrɔba bɛ ka lamɛnni kɛ sanga in kɔnɔ Madame Doumbia Umu Doumbia bɛ Kati ani sɔgɔma. Commandant Christophe Dambele a bɛ lamɛnni na an b'a fo ka taa se Madame Dambele Fatumata Daw ma. Lieutenant Seba Jarabe, Lieutenant Chagna Sibibe a n'a ka denbaya Kati ka aw fo. DCS à la capitaine Abdraman So a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen direction centrale du service des armées Katikaw ka segin ka aw fo ka waleɲumandɔn Jɛnɛba Tarawele bɛ lamɛnni na sanga in kɔnɔ Kati. Ka aw bɛɛ lajɛlen fo ko Ala ka kanu to. Kuluba Madame Fanta Maïga bɛ ka jigin. État-major la général de division Ibrahima Daïrou Dambele ntɔgɔma i ni sɔgɔma. Madame la ministre des transports et des infrastructures Madame Dambele Madina Sissoko i ni sɔgɔma état-major la. Général Salifou Traoré kɛnɛ in kɔnɔ an b'a fo a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen. Attaché Madu Doumbia bɛ lamɛnni na sanga in kɔnɔ. Direction générale de la protection civile lieutenant-colonel Ishaka a bɛ lamɛnni na sanga in kɔnɔ an b'a fɛnɛ fo. Kabala ne ka cɛkɔrɔba bɛ yen fɛn min ye adjudant chef à la retraite Yaya Doumbia a n'a ka denbaya Kabala an b'a fo. Ka don Cour suprême na ne ka cɛkɔrɔba ye a bɛ lafiɲɛbɔ la sanga in kɔnɔ Alou Badara Nana Kassé. Monsieur le Président ni sɔgɔma. Membre du Conseil de la transition, Conseil national de la transition. A bɛ ka lafiɲɛbɔ sanga in kɔnɔ. Kiri bondakun kan a bɛ fɔ nanzarakan na ko ce sont des références. O tɛ fɔ bɛɛ ye dɛ. Maa damadɔw ninnu ye tabiyaw di misaliyaw don u ka kɛwalew la. O sen tɛ kelen na ne ka
Nyema be Draman Alukone amba fo kenen kono ka walimando. Direction générale des douanes du Mali Mamed Doukora ana djengon bela jele. Oni sogoma. Chele Amadou Tungara be. Javia Kalandeu Chele Amadou Tokola ka o bela jele fo ka Tungara. Apidom na Madou Diallo be. Docteur Madou Diallo abe apidom na kata se Idrissa Watrama Faladje. Ambun bela jelen fo nu yankam bagoy kanyini sanga inkono madame Kulibali Bintu Napo ataga menegela ne togo Sori Ibrahima Diallo bi kuma kan atna chaya ambe hakli jiginke sabula anda na se kibora nanima faso kungambe kuma di faso deuma jamana be chuko minabi jamana kono deon au ka yeta kera jumai blasrali kam se ka ke jumai ambe hakli jiginke ko kunu famille procureur amse ka fo juge de commune 3 là juge de commune 3 là juge d'instruction mumbe woleli ke ka seskeli ke ka maulame samba fla ani mugo jouer kalolta atletan kelen kata se atletan flama mado fagara badlat bugu imam diko ka misri la mado fagara badlat bugu imam diko akaso mata aniko jamana nyagamina awati la machama de fatura machama jugina civilu la ani lakana tikla mgo rela wulikera ko ka kibera jelen kadi mamunu ya kewole nunke kuka uka kewole ukata kata jabi sarian tikla mgo ngakro segesegelu dabora commune 3 tribunal fait segesegeli abe sena amena anana se akuncherola kunu ambebo min kalama finintigla kaw krenkrenya commandant de la Forsat commissaire divisionnaire Oumar Samake gafe dara aleka abe fo mima commandant de dépôt ko akata kasubumbala yani kiri to kunka che kata sekiri duma kubera munu na willa ka nyine na nya soro anya e ka fo sanga inkono ma chama de lamena ninke wole inkono o fintigla kado kunu jiyu ye papier daw kan ku bla kata kasubumbala daw taraka ena miye maudegun commandant de Forsat aya ira ka fo ale koni ale teba sabula sariyan ni sariyan tigla mo nu ye gafe dalema ko akata jabilike ale beta atara kata jabilike jabili la bana kasola tagama polsu ka sandika jakulu munumbe avec syndicata ani kobo uye wole blanco maka ce groupement mobile de la sécurité là neba ite suri mina folo angatani bazumana suri mina nyoka chawgula syndika jakulu chamantara ika foya bala je me suis uye nyogon sroe ki ikunda kasbubaka utaru kaniso gwaira a polsu bora polsu be lakana tigla mo polsu be yoro kati fra bomako ma kata se kulukroma usurula jemeska ki kunda kasbuka baka kuba fe commandant Oumar Samake commissaire divisionnaire Oumar Samake nale de ko forsati commandant ko abe kasola ko kalabo ko jigina ma chamana krenkreniala ukanyema mi be no directeur général de la police ko directeur général de la police damagasi fin taraka da police ka analekle kana bla bila ko lui be min kolosi ko beta directement kasobodi la
Kasubumba kuya ye ka fo seriambe ka soso sabula a wagati rela falu nu be ke wagati mina mami kumbe ko tigila mogo ko obe cour constitutionnel labi nyimogo yala ni fagali wagati la mami kumbe ika famia lakana re kuna mali kono parce que ministre kunte a wagati la ko mami kumbe lakana kuna mali kono o tigila mogo ko be cour constitutionnel labi o ko olu fe fintigla kaw fe ni ordre dira iba exécuter de ko ka commandant le talent fla kasula olu ka nyema no directeur général de la police a mobili ka fuike o ko nyaduna be ka ke olu la ko sariambe ka ta fangelema olu la ne be ka ku ka pmo de la kali kute jenai polisu bora iba fo dagononi polisu bora kunu iba fo didion ka Bamako bolon bela jelemine ka damine jeunesse dans la fo kasubumada ka boko so mubada la fo jeunesse dans la oh uyere ka fo ko anga hagli tola jena tegala femi ka jugu mali re saria sumba re la fiu ni saria te jenai alice ni ko sankeme ko oye coup d'état di ko le coup d'état est un crime imprescriptible. Ali 100 ans, 100 mois, 100 bis, 100 keme. Konima amnistié, ni yafama kima. Kibeta ou kasuke. Ko sarian sosora. Ko sarian sosobra ou refne. Ko olube fangala. Ko kuma kolu takera ala jume. Polsu ye kuma chama fokunu ne. On eterudo. Nkumbu chela. Memma soka. Kuma buru tengu mala ntara ka yelike ka menike ka lakalilke sumadena mena kuma di awma commissaire divisionnaire Omar Samake ana jenyogon famiye kasubumba e okone uyu bolobo akana anga jimana marabagaw be asimi ana ka jenyogon monsieur le président de la transition amapma monsieur le juge ministre de la Justice, des droits de l'homme, garde des Sceaux, à Mapma. Monsieur le Premier ministre, à Mapma. Oh. Nimbela Jelem Banenko, Assimi, ministre Woulé, Koukanyon sur Télé la Kati, Ukata la Jereke. Nyafoli kaka aye, Minkera, Akafam. Oh. Ola Jerema Kunche Anyana. Mbalmawu netay hakli jigien angoni me mi fo ni kuina doni kila bado ko jamana ka fo ko sariante time a jamana kono ko oni kungo kono mo man janya kono de jamana ni be nyeta no fe iye saria menu sigi 5 ans ijija ika saria nunu time ko jamana mako bewde la mais jamana mako te mala mami tuma beni bi muslibo o ko kolosi dunkera pour que ikalame en fait mali la pour que kuka tuitala fika wulini jamae fiki i muscli i ko de ira fangala ko de kolosi la mali kono amena to ni kono asmi monsieur le président i kolosi kosobe fanga in kolosi nama safra de filendo sengorlala sendara ka trentera fanga kelekula ala kan kisuma ala kan natejina mais mimbe ka kebi anyini ika fomia oh ko politique mo chamambe kasola bi kirika la ini kono sabula kiriku ko olu tunu ka barabla maye ame démocratie de la fanga tigila mogo be sariyan tabaga o tigila mogo be sariyan lawale tigila mogo be kuna fondilaw fene olu fene be ni bebe démocratie kono ko beka to ka rôle kono kiri ko kaletna ka barajo ambe ko ke kan kuma kunche mena kuma di awma fosodew mado fene willa ni kungo kono ko do be kasola ku unu o manka
ko bubey be kasubo bana ka ana amankan ko mawraw bi ko polsu bora kununde ko na fara ko beki ka mogola bo ko jamana be marché wa bubey tara kasola ko munde kera général de division Yamoussa Kamara ayan hakil la jigi amena kuma di ama sangani kono yano che ko kala flifne ko kuma gwane be jamana in kono ko ni jete minekala transition to ka tete me kala woro kamble ko kala flibe se ka kewa anga doni kala ufne olu hakili jigabo ka blasralu ke amba kunche ni anga avion mi na sanedo na bloquer lembe Espagne malien faso den jugudo kala ini kono asimi anga karamogo chakoroba aya video do blane kun suro ako jalo ijija jamana murabaga ukani me ne makote warla de makote tokola anga chakoroba iname bintu ni la me sabatilendo le vieux magicien avait donné que trobula avait dulula aye blasralike ko anga an hakilito alla ko jamana marabaga ko hakilito alla kala fliko kuma be anga kuma di chakroba ma ambetla kana adama fombala ka kunche ika fumya bala anga chakroba général de division Yamoussa Kamara ka damine février kalo aywa le 19 février 2021 ka tabla fo février wore 18 février 2022 au frontière à Manogo. Mi fait qu'à fond, y en a donc 2022 t'es voté que Sanye ka pharmacie. Sabu 100 000 do a kele kacha 100 000 do a ka gele nyemo bulu 100 000 do wara 100 do nyomine 100 do wa mercure fana obe malien be opposé sabu malien ka fanga dira uma ka bel jeudi ma donc doni kononana namada wati kola aya laje ni be fendo PC misali la est-ce que fanga minta la kilo bi son ko poids diwa non donc monsieur ka dadlu doke ka do fara kilo kemeka ayeleto baskili kan o dadlu ba ubulwa non fois min be borola ni yo da baskili kan abode di donc mo bitani jurumuni baraji minu ye lahara obo to kele na wajien fana bite ni femi ma be awati ma dron a teseka atenya fanga sigida ube asan ube donc nan kumba to antala afima laje kabaka politicien o ratio ay bala dron jamana be mara tugo de awde bo nyedo mais ay pan 2022 kuna anga do 2023 comme février 2022 man 23 no dafara le 19 février 2023 no dafara kaba kata ola safo février wore 2024 au frontière bekono nantira ka pharmacie o ba soro ambe maison 4 kono do jagi ka jatela o ba soro ambe cancer kono wallahi ni masake min sigila o san kono o be sanga jamana kono koro o be sa koro sababu be kula donc même misali dama dawo ma aka famu dolo côté jina moriya e ka foko ibe ala wele est-ce que aw be mo soro mi se ga ala wele kan dene yele maka ke sibiriyo est-ce que abe mo soro mi se ka somnya ka ala deli somnya ka ke flema yo est-ce que abe mo soro mi be do kawye mi be ala deli ke ka se ka kleke shuyo donc anga son wati doni ma ko donu fade ye oye folo ode ya to de umbi nyongo dan ode ya to mauda kan bora nyongo okuma akadala mo ko te folo de men e wati ko de ni abe fama nyini ay fama nyini mo la minu bangina ka ke cancer walma akake bélier walma akake balance walma akake capricorne walma akake verseau o jamakulu duru no doya ka jamana maraka beni wati nyuma aka jamana be basiki mute futne inde mo bolo ko yebelew jonde bina sabali
karsa e ka sabali karsa e ka sabali n'an y'a kɛ ka bɛn a waati ma ala bɛ dusukun suma ne kɔni kun ti fɛ voter ka kɛ 2022 kɔnɔ année de tigre kɔnɔ a man di n ye a ye kuma in kolongolo ka se ɲɛmɔgɔw ma ne m'a fɔ a ka wari di ne ma ne yɛrɛ ye faso den dɔ de ye mais n'a ye ne lamɛn ka baara kɛ n'a ye walayi jamana bɛ lafiya anw seko ye o de ye a y'a bɔ waati jugu kɔrɔ a y'a kɛ waati ɲuman na minnu ko waati ko t'i tiɲɛ ye o fana ye olu bɛ jamana kɔnɔ baasi t'o la mais a ye jamana dɔnnibaaw bɛɛ lamɛn a ka baara kɛ ni bɛɛ ta ye ka filɛ n'a hakili la dɔɔma kɛra tɔw t'a la sa o ni kuranna don o kalala o ni bibili don olu bɛɛ ye dugawu kɛ o ni ayiwa laadala kow don laadala yɔrɔw sɔnna o fɛn caman kɛra jamana in kama bɛɛ kamana ganna sa o an bɛɛ kamana ganlen don vraiment donc a y'anw yɛrɛ lamɛn ten sa dɛ a ye waati ko kɔlɔsi ka filɛ a ka kow pousser ka don waati ɲumanw kɔnɔ hali n'a bɛna voter kɛ ni voter kɛra ni président min fɛnna a ye don ɲuman ɲini a ye waati ɲuman ɲini a ka président sigi n'a ye président sigi dans le mois de juillet a bi sɔn n'a y'a sigi dans le mois d'avril octobre janvier février nin kalo 5 n'a y'a ka masakɛ sigiw bila nin waatiw kɔnɔ ka dolo karamɔgɔw lamɛn ka don duman ta o kɔnɔ a ka jamana bɛ ɲɛ tubabuw m'an dan ni gansan ye dɛ tubabuw bɛ ko k'a waati la n'a y'a sɔrɔ dolo karamɔgɔw bɛ a kalama u ye se sɔrɔ an ka président fɛn o fɛn kan yan a y'a bɛɛ kɔlɔsi y'a kɛ waati min na Thomas Sankara fagala waati min na Kadafi fagala waati min na a bɛɛ sɛbɛnlen bɛ an bolo an y'a bɛɛ kun dɔn wa u ti wuli mɔgɔ nɔfɛ n'u ɲɛna tuma tɛ wa n bɛ min fɔ aw ɲɛna n'i bɛ ko ko dilan n'a y'a waati jɛn dɔrɔn a tɛ sɔn sabu waatiw de programme bɛ ala bolo ni nin kɛra nin bɛ kɛ nin ka kɛ dolo in ka nin kɛ dolo in ka nin kɛ o de bɛ yen donc masaya sigilen don so 5 in de kɔnɔ ni masaya bɔra o kɔnɔ ka bɛn ni waati wɛrɛ ye o masaya tɛ si sɔrɔ wa a mɔgɔw fana bɛ yen mɔgɔ minnu bangena ka bɛn n'a waatiw ye an tɛna se k'o ɲɛfɔ aw ye parce que bɛn ti k'o kan mais a y'a kɛ ala kama a y'a kɛ faso kama a y'a kɛ a ka masaya kama n'a b'a fɛ jamana ka lafiya a ye voter pousser ka taa 2023 kɔnɔ o de ye anw se ye n tɛ saraka fɔ aw ye n tɛ foyi fɔ aw ye saraka ko tɛ foyi tɛ saraka caman bɔra sa o ne yɛrɛ ye turabudala ye ne ye dolo karamɔgɔ ye n bɛ saraka dɔn mais ne tɛna saraka d'aw ma ne kɔni fɛ a ye waati respecté an k'o lajɛ ni ɲinanta kɛra ni nata in kɛra 2023 kɔnɔ n'o jaabi bɔra min na a bɛ dolo karamɔgɔw fana se u dan na sabu a bɔra bɛɛ fɛ sa o dugawu karamɔgɔw bɛɛ yen maabaw bɛɛ yen ala ka maa kanulenw bɛɛ yen bɛɛ y'i ta kɛ mais ala tɛna a ka waati falen ko maa dɔ ka bon koyi ne b'o fɔ aw ɲɛna siɲɛ caman don jumɛn tile bɛ teliya ko parce que kungo bɛ a ka maaba dɔ da la don jumɛn na su bɛ sumaya ko parce que ko kungo dɔ b'a ka maaba dɔ da la ou bien tile b'a yɛrɛ bonya ko parce que bi ye maaba ka don ye an k'a to tile ka dɔɔnin kɛ o ko ka ɲa non waati minnu sumana ka di programme na ala fɛ mɛlɛkɛw ma baarakɛminɛw ma a banna foyi tɛ se ka foyi yɛlɛma o de ye dakan ye o la n'i y'a ye sɔmiya mana se an bɛ sɛnɛ kɛ a bɛ ɲa tilema mana bɔ an bɛ ko wɛrɛ kɛ waati bɛɛ n'a ka baara don wa denw bɛɛ bɛ na waatiw de kɔnɔ wa o de y'a to bɛɛ n'i ka baara don diɲɛ kɔnɔ masaya kɔni min dolo karamɔgɔ bɛɛ bɛnna min kan ni ɲiniliw bɛɛ y'o fɔ an ɲɛna ni so 5 ni a ka fanga sigi tuma y'o jɛn a ma nɔgɔn wa dɔgɔkun fana kɔnɔ n'a bɛ masaya sigi fana a y'a jija ni masaya kɔni ye tarata jɛn ka alamisa jɛn ka dimanche jɛn o tɛ masaya y'aw bolo o fanga tɛ ɲa fiyewu n'a ye fanga sigi don wɛrɛ fɛn o fɛn na a mankan bɛ caya jeudi vendredi jeudi dimanche mardi donc masakɛ ka kan ka sigi o de la ni ɲɛmaaya sɛbɛn donc dictature waati la o tun ye tarata de ta parce que o ye don farima ye o bɛ jagoya kow fɔ o la an b'a fɔ politiki ka kan ka mardi éviter ka na dimanche ni jeudi la ni masaya sigira o dɔ la a bɛ sabati
n'a y'a ka masaya sigi jumadonya na a bɛ kɛ fanga fagulen de ye mɔgɔw tɛ turu y'a kunna o tɛ kɛ sɛbɛ ye n'a y'a ka masaya sigi araba la a bɛ kɛ fanga kuma caman tigi de ye ni kuma tɛ foyi tɛ ɲɛnabɔ wa sibiri n'a y'a sigi o la a tɛ ku ni ɲɔgɔn ye sabu bɛɛ b'a fɔ ka kɛ faama ye donc dimanche ni jeudi ani mardi nka démocratie kɔni bɛ sɔn ka mardi bɔ a la o la sandiya tɛ o la an ka baganko la fanga ka kan ka sigi san minnu na année de rat année de lièvre dɔw ko lapin a bɛ se ka sigi fana année de cheval la a bɛ se ka sigi année de coq la a bɛ se ka sigi année de chien donc nin san 5 fana de ye ayiwa fanga sigi sanw an bɛ ka don min na 2021 o ye buffle ye 2022 bɛna kɛ tigre ye 2023 de bɛna kɛ lièvre ye walima lapin ye walima chat n'a y'a faamu cogo min o de kɔni ka d'an ye n'an y'o jɛn n'an ye 2023 jɛn fanga sigi san t'aw bolo fiyewu fɔ année de cheval ka se nka n'a y'a k'aw kunfɛ a bɛ gɛlɛya badaw sigila vierge kɔnɔ dolo karamɔgɔw y'a fɔ nka a m'a jate badaw sigila mali yɛrɛ ka indépendant waati dɔ masurunya de la k'a tile to o so kɔnɔ mais dimiso ye fanga sigi kuma ye wa non o ti ɲa o hali gɛlɛya bɛ sisan masakɛ kunna parce que a ye fanga ta waati min na waati nɔgɔn tɛ o n'o tɛ n'a ye fanga di mɔgɔ dɔ ma waati dɔ kɔnɔ a ye a k'a lajɛ o tuma n tun bɛna bɔ ka nin de fɔ video tɛna janya n b'aw fo ka wale ɲuman dɔn ayiwa jamanadenya na bɛɛ k'i jeni yɔrɔ fin an ta ti kuma langolo ye ka waati d'aw ma dɔrɔn n m'a fɔ a ka misi faa n m'a fɔ a ka saraka bɔ mais a ye bɛn kelen kan dɔrɔn k'a fɔ nin kuma mɛn bɛ ka fɔ an k'a lajɛ an k'a pousser ka bila a ta la ka filɛ an b'a fana s'a dan na donc ne ta laɲini y'o dɔrɔn de ye n'o tɛ bi m'a to an bɛ waati ko fɔ ne bɛ san 20 Bintu itulo tɛ ko n ka kolonkolo fɔ Asimi tulo kɔrɔ ko ka kolonkolo fɔ Choguel tulo kɔrɔ maliyɛnw aw bɔra ka karamɔgɔw lamɛn a ko k'a ta tɛ tɔgɔ ye a ko k'a ta tɛ wariko ye jamana kanu min b'a la u fana jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye jamana ka basigi kɔnɔ ale ta o de ye fasodenw wulila an bɛ colonel Sadio Kamara ministre de la défense et des anciens combattants an b'a fɔ kɛnɛ in kɔnɔ a nalen tile fanga la a ka laɲini ma kɛ foyi ye minɛn bɛ se ka di an ka sɔrɔsiw ma cogo min na kɛlɛkɛminɛnw ka taa se pankuruw ma an filɛ wagati min na sisan a bɛ Rusiw fɛ yen Vladimir Poutine a n'a ka chef d'état-major général des armées u wulila ka se Rusiw fɛ yen olu kalikan don ko jamana in bɛ bɔ bolo la u taara minɛn ɲini na u b'u ka minɛn ɲini na minɛn dɔw sanna fasodenjugu dɔw fana wulila ka taa conseil de sécurité la Nations Unies la ka taa Mali tɔgɔ jugu k'a fɔ olu ye i ka fɔ bala ko denmisɛnninw de bɛ an ka sɔrɔsiw ka armée la Abubakar Sidiki Fɔnba a bɔra ka kunnafoni perepere latigɛ di a kan an ka Abubakar Sidiki Fɔnba lamɛn Bintu nɛgɛ bɛ cogo di an balimaw ani sɔgɔma ani wula ani su o bɛ dépend aw dagayɔrɔ la Abubakar Sidiki Fɔnba min bɛ cɛmancɛ wasabulon na n'a bɛ fɔ o ma ko conseil national de transition bi sɔgɔmada in na an bɛ bɔ ka kuma perepere latigɛlen di aw ma Mali ka avion militaire n'a bɛ fɔ o ma ko Airbus Kaza 295 C295 o avion min ni avion de transport de don n'a fɔra k'a bloquelen don américains fɛ Espagne kɛrɛnkɛrɛnnenya la américains fɛ a ka kan an da don ni avion ko la maliyɛn bɛɛ k'a faamuya ka tiɲɛ dɔn yanni n ka n da don avion ko in na n b'a fɔ a ɲɛna ka fɔ avion kelen bɛ Mali la kaban an tun bɛ ka filanan de ɲini fɔlɔ min bɛ an bolo a nana de ko walasa an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ kɔrɔnfɛ kɛlɛ in a ka se ka nɔgɔya don an bolo aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mobili caman tatɔ olu bɛ attaquer minɛn minnu bɛ don o kɔnɔ u b'o minɛ donc ni avion in kɛra sababuya ye
fura o fura bɛ taa kɔrɔnfɛla la a bɛɛ bɛ taa ni avion in fɛ minɛn minnu kan ka taa courant ko sira fɛ énergie ka sira fɛ hali orange malu ni fɛn o fɛn a bɛɛ de bɛ taa nin fɛ n'i ye jateminɛ kɛ avion in saraso avion don a bɛ sarasu ta mais kɛmɛ sarada a bɛ civil min ta o bɛ taa 70 la donc tellement que avion in yɛrɛ ka baara ɲɛna maa minnu ye avion in dilan u nana Mali la u nana avion in lajɛ u ko maliyɛnw sera ka avion in baara ka se degré min ma olu yɛrɛ tun t'a dɔn ko nin bɛɛ bɛ se ka k'a la u kɛra sababuya ye Assimi Goïta nalen fanga la olu y'a ɲini k'u ka avion filanan san n'o avion ko bolo dara décembre kalo tɛmɛnen donc avion wari Mali y'a wari bɛɛ sara ka ban pewu an ye wari laban sara mois de juin avion kun kan ka na di anw ma le 6 août ni an bɛ août min na o kalo tile 6 an nana ye k'a fɔ k'a fɔra ko avion ka na ko dɔw ye avion bloqué an taara ɲɛɲini a kun b'an kɔnɔ komi ni avion bɛ dilan i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ b'i ka pièce min don avion na jamana o jamana b'a ka pièce di n'o m'a ka licence d'exploitation di o bɛ kɛ sababuya ye avion i bɛ se k'i ban avion ka wuli n'o wari ma d'i ma mais o si kun tɛ problème ye mun de nana fɔ an ɲɛna nin ko in na américains nana fɔ ko jalaki de binnen bɛ anw kan ko anw ka armée cɛ t'a la k'an bɛ denmisɛnnin buruburuniw de ta minnu si ma se armée k'olu bɛ taa don armée la ko fɛnɛ bɛ ten alors que gacha o armée a bɛɛ de armée ye sisan ni kuma in sɔrɔla mun fɛ ja an yɛrɛ cɛ la maliyɛn dɔw de bɛ yan politique ko bunakun fɛ o de taara nin nkalon in tigɛ k'o da américains fɛnɛ ye baara kɛ n'o ye mais an y'a yir'u la k'a fɔ Mali la sarasu cɛkɛ mun bɛ kɛ a bɛ kɛ ni carte nina de i bɛ taa sɔrɔ yɛrɛ ni maa 5000 n'an kan ka maa 5000 ta i bɛ taa sɔrɔ maa 30 de bɛ na ne yɛrɛ fɔnba kumana wagati dɔ la n k'u ka carte nina u k'a bɔ mɔgɔ an ka cɛta la comme u bɛ carte nina bɔ passeport la maliyɛn de la diaspora ka lafiya parce que a carte nina ko yɛrɛ kɛra yuruguyurugu ko de a tɛ ka kɛ tiɲɛ kan et puis a tɛ ka nafa yɛrɛ d'a ma n k'a bɛ ka denmisɛnninw ka baara ko bali n'o nana fɔ anw ɲɛna bi k'anw bɛ ka denmisɛnninw de ta an ka armée la i bɛna ye k'a fɔ nin ye kɔlɔlɔ ye mais min ye ne tɔɔrɔ nin bɛɛ la n'anw yɛrɛ maliyɛn dama minnu bɛ jamana in kɔnɔ ni nin kɛra anw ka baara ye ka ɲɛsin an ka jamana ma an dun bɛɛ bɛ kule la ko kɛlɛ ka ban kɛlɛ ka ban place nɔfɛ kɛlɛ n'i y'a mɛn ɲɔgɔn politique mɔgɔ tɛ n'i y'a mɛn i bɛ place ɲini jamana de b'i bolo an bɛ maloya de kɔnɔ Mali t'an ta ye bi a y'a ye a yirala an na bi k'a fɔ ko tiɲɛna k'an ta t'an ka jamana ye ka ban avion min bɛna an lafiya donc an b'an yɛrɛ ɲininka o américains ni o français communauté internationale bɛ mun de la jamana kɔnɔ Mali la yan aw ko aw nana ko ka anw dɛmɛ ka bɔ kɛlɛ la avion min a yɛrɛ kan ka avion ɲini ka da anw ma an m'o kɛ an ye avion san yɛrɛ ye ko avion ka na ko ayi ko anw bɛ denmisɛnninw de recruter jɔnni ye Mali saratu dɔ salen ko denmisɛnnin dɔ don nin ye kojugu ye dɛ donc o de gɛlɛya bɛ o de ye avion ko in tiɲɛ ye donc k'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ aw bɛɛ ka nin kibaruya in lase ɲɔgɔn ma an ka avion minɛ kun foyi t'a la juguya de don ka taa Mali kan juguya min don a bɛ kɔnɔna juguya don kɛnɛma juguya don mais an tɛ dɔwɛrɛ fɔ États-Unis n'u bɛ anw dɛmɛni de kama a kɛra ale ni Faransi ye u fɛn fɛn b'a la n'u b'anw dɛmɛni de kama u ka an dɛmɛ mais an ka wari avion sannen k'a b'o bloqué ko parce que k'anw bɛ ka nin sarasu cɛta kɛ munna n'o don yani a ka se avion ko yɔrɔ ma munna olu ma bɔ fɔlɔ ka déclaration dɔ kɛ ko Mali aw ka sarasiw bɛ ka denmisɛnninw de ta k'olu don armée la munna o ma fɔ fo an ka avion bannen kɔ donc nin de janfa bɛ Mali kan a ka kan aw bɛɛ lajɛlen k'a faamuya ko avion ko in a kibaruya de ye nin a ye nin ye sa n'i y'a ye Modibo Keyita ko jugu bɛ kɔnɛ ma a bɛ kɔfɛ k'an k'a bɛɛ kɛlɛ nin ye sokɔnɔ jugu ye dɛ mɔgɔ minnu bɛ nin baara la walahi u ka hinɛ Mali la u ka hinɛ jamana in na mais an kɔni bɛ kelen dɔn cɛ o cɛ ne de ko Mali tɛ lafiya bilahi a bɛ k'i kɔ parce que Alahu Taala b'a dɔn se tɛ maliyɛnw ye mɔgɔw bɛ ka sa don o don mɔgɔw bɛ ka sa cogo min na mɔgɔw bɛ ka sa ten donc nin ye kibaruya ye k'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko in yɛrɛ ju ye nin de ko in ju nin ye o de y'a kɛ an b'a fɔ an ɲɛna an k'an bolo di ɲɔgɔn ma parce que maa si tɛ jamana in jɔ n'anw yɛrɛ tɛ wa an bɛ baara caman kɛ a ma nɔgɔn dɛ donc avion ko in kuma in de ye nin ye k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna a kunkun n'a ɲɛɲɛ de filɛ kun foyi t'a la donc a bɛna ye k'a fɔ nin na ko kɛlɛ min bɛ Mali la foyi tɛ a tɛ ka dabɔ an ye an dɛmɛli yɛrɛ tɛ yɛrɛ ninnu tɛ ka na an dɛmɛ a gɛlɛya filanan bɛ tali kɛ mun fana kan ni n b'o fɔ aw ɲɛna parce que sisan Assimi Goïta ninnu nalen fanga la u y'a jira k'a fɔ Faransi ale ni anw bɛ kuma ɲɔgɔnya mais Assimi n'a ka gouvernement ko an ni dugu bɛɛ bɛ kuma an ni Espagne bɛ kuma an ka Maliko la
ani iritu be kuma anga malikola ani Algérie be kuma anga malikola ani États-Unis be kuma anga malikola ani Chine be kuma anga malikola olu te kuma en place la blé na wo fo ma ko relation bilatérale ame ko bara ni nga o fene gela be malika betuni o de kama an wulango ka élection de traité benation mani franciche na keleme ka franci yere bla aki se to anga jamana kan kai kanga an yere damani nyonche kan yere bla nyongo na ngo ka teben fray ka tiraka ni singira kan akorate ko oni franci tambolo di nyongo mais franci de teta kuma an to la bi bon ya ni bede gelaye an armée kan bon abe Afghanistan tay we sang mwa yo de kay no we sam ngwa kube kukala we sam ngwa kube ka uka dugula kana sam ngwa bolen ko e kalo saba aya rebelu na Kabul mine na Afghanistan mine donc maleo aya nyele kwa je kono ma chite ma chiga dugujo i platila ambe kuma de iti je chie ko kele de be dugujo ni mo ya fiena ni dutie ki muso na ma chonki ka kuma la me bereta ika bo e ka marfa chala o yi jugu o genga bo ka chokono ni mi ngo ko ikini di ni denga na kuma kiki take butanta o gen jamana chite minti joni kuma nyogo yako ame kuma nyogo fedi o kuma nyogo ya mi na me no ke o yere ma ora tale o de be ka digi chamana donc anga mbulo di nyogo ma anga miri jamana ina jamana me yoro mi na bi wallahi na ma miri mali la jamana tambulo de on est sous tutelle des Nations Unies au prévu de iralen plein ya aula mo chite mo chiga jamana boala an yɛrɛ ka an ka jamana bɔ a la an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ne tun bɛ fɛ ka nin de fɔ aw ɲɛna ka avion ko bunakun fɔ ani gɛlɛya minnu bɛ Mali kan nin wagati in na parce que an bɔra de bɛ ka ɲini sisan o bɔra ɲinini a tɛ taa gɛlɛya kɔ mais an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jamana in jɔ a kɛ to b'a la sallallahu Muhammadu. Bintu an b'i fo nin ko ye Abubakar Sidiki Fɔnba membre de CNT sanga in kɔnɔ a ka bilasiralikan avion ko min n'a kuma n'a wulilen don ka ɲɛfɔli ka kan a ka se ka faamuya Mali marabagaw ka wulikajɔ min bɛ sanga in senna sanga in kɔnɔ jamana in ka se ka bɔ janfa kɔnɔ jamana in ka se ka bɔ Faransi bolo colonel Asimi Goïta n'a ka cɛdenw olu de wulilen don ka yira Faransi la Faransi bɛ min dɔn olu b'o dɔn bi ko jamana in sɛgɛnna fɛn bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ mais fasoden malien sɛgɛnna Asimi ana ka cɛdenw u wulila ka fɛrɛw sigi sen kan an bɛ aw fo jamana ta fanga Ala ka di aw ma Bintu an bɛ nin bɛɛ lajɛlen na Sumayila Mayiga a taara kaso la dɔw wulila I ka faamuya b'a la kuma bɛɛ lajɛlen fɔra ko Sumayila bɛ kaso la Sumayilu Bube bɛ kaso la bi ko ani kasobonba man kan ko Mali ye justice sélective ye mun de kɛra Bube fɛ dɛ général de division Yamusa Kamara sanga in kɔnɔ ko tiɲɛ tɔgɔ de wagati a ye mun de fɔ an ka dɔ lamɛn général ka dantigɛ kan na ko Bube bɛ se ko caman na général kuma b'i bolo. Sumayila Bube Mayiga a bɛ se ko caman na a bɛ se ko caman na ne tɛ politiki wɛrɛ ne tɛna politiki kɛ bi n tɛna politiki kɛ sini ne tun ye sɔrɔdasi de ye n ka baara ye min ye ne san 36 de kɛ sɔrɔdasiya la hakili la n kan ka dɔɔni faamuya o la don dɔ kɛra président y'an mɔgɔ damadɔ wele ale kun b'a la Tumani Jime Jalo kun b'a la Sara Samakala hinɛ la o fana kun b'a la ani a ka directeur de cabinet Mahamadu Kamara ani Bube yɛrɛ anw sigilen bɛ journaliste minnu fagara Kidal Gislain Dupont ani Claude Verlon olu fagalen président y'an fara ɲɔgɔn kan k'ale kɔni kun y'a ŋaniya ka médaille d'u ma l'ordination k'u o d'u ma a ka y'a décision bɛɛ kun ta décision bɛɛ kun tara ka ban a tɔ tora dɔrɔn ka cérémonie organiser ka médaille d'u ma ne ye n bolo yɛlɛ a ko jina ko kuma jumɛn b'i fɛ ne ko bon ko président n ko ne bɛ parce que e bɛ ko dɔ dɔn ne t'o kalama mais ne t'a faamuyara la n ko journaliste minnu nalen bɛ Kidali la hakili la o kun tɛ an ka baara la dɛ u nalen bɛ baara min na Ala kelen de b'a dɔn Mali ka baara kɔnɔ kun tɛ ni Ala y'a kɛ u nana kasara y'u sɔrɔ o tɛ mɔgɔ si ka laɲini ye mais e ka di ma n ko olu ka kan mais ne hakili la i ka kɛ subali ye n ko o bɛ wasa
parce que an ka sɔrɔ sisan an bɛ ka bi don o don mɔgɔ wɛrɛ nana an dɛmɛ yan bi o caman fana bɛ bi officier ma di olu ma fo ka di ninnu ma n ko ne hakili la kɔni a kɛ chevalier ye n ko o kɛra an ka ɲɛ a ko k'i ka kuma o ye tiɲɛ ye n mana kɛ chevalier ye a ma miniti kelen ma a ko ayi n mana kɛ officier ne ko wa e de ye président ye ne hakili la n ta de f'i ɲɛna mais min ka di i b'o de kɛ nka ne kɔni hakili la n ko n'i tun y'a kɛ chevalier ye n ko o de kɔni tun ka ɲi a ko d'accord ko n b'a kɛ chevalier an bɔlen ne y'a fɔ n ko n ka président ni n ko maninka ka kuma dɛ ko kirisi min daminɛ ye k'i bisimila i b'a kun kɔnɔ ba ni nɛmaya bɔ o kana bala mɔgɔ la n ko fo mɔgɔ min ka laban ni ye président kunturu ka division yɛrɛ miniti 5 kɔnɔ siɲɛ 3 n ko ne m'a faamuya ni kuma fɔra i bɛ i sigi k'i hakili la munumunu ka sɔrɔ k'i ka décision ta bon an tɛmɛnen o kan décoration ko bana sɔrɔ an bɛ taa ma an kun bilenna jamana kunkolo an bɛ ɲɔgɔn hakili la falen jamana kunkanko la an kun bɛ ka baro kɛ Bube nana fɔ ko ko sɛbɛnbali bɛ yan de ka MINUSMA lakɔlɔsi a sɛgɛnn'o kan fo siɲɛ 2 ne ko Bube n ko o t'a ɲɛ yɛrɛ n ko ni MINUSMA kun tɛ se ka yɛrɛ lakɔlɔsi k'u bɛna mun k'an ne fɛ yan u bɛna mun k'an fɛ u tɛ se k'u yɛrɛ lakɔlɔsi fo tubabuw de bɛna u lakɔlɔsi u bɛna mun k'an ne fɛ yan ko an nana ko k'an dɛmɛ n ko bɛ ɲɛfɔli k'i ye i k'a faamuya ne ye san 36 de kɛ sɔrɔsiya la ne hakili la ne bɛ min dɔn a la e t'o dɔn a la n ko ninnu bɛɛ ka laɲini ye min ye ka n'an dɛmɛ ka lakara sabati mais n ko bɛɛ ni jɔyɔrɔ don dɛ n ko MINUSMA ka baara ye min ye o kana fara an ka finitigiw kan ka basigi la na jamana kɔnɔ o MINUSMA ka baara sɛbɛnbali ka baara ye min kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka jate welekɛlaw k'olu kɛlɛ olu ka baara yɛrɛ y'o ye a 2 bɛɛ kɔni bɛ kɛ basigi sinsin jamana kɔnɔ mais kun tɛ kelen ye dɛ ko finitigiw kelen mais mamana ko tɛ kelen ye ninnu ko danfara de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o danfara de filɛ nin ye o man di a ye parce que ale tun b'a fɛ de ka président ka laɲɛgɛ ale dɔn pour que a ka dɔn vraiment ale b'a ka baara dɔn mais a ma se ka fɛn fɔ parce que ne ye min fɔ o de ye tiɲɛ ye réunion wulilen tile damadɔ kɔfɛ ne y'a mɛn a ka cabinet mɔgɔ dɔ la a ko bubu y'i kali k'a b'i bila kaso la ala tulo bɛ n kan na k'a b'i bila kaso la ne ko ka ne bila kaso la n ko ne mun de kɛ a bɛ ne bila kaso la ni dalilu jumɛn de ye a ko n hakili to n yɛrɛ la général an ka kɔrɔfɔ tɔ to émission nalen na ni Alahu Taala sɔnna ma mun de la e bɛ taa kaso la mun de kɛra i bɔra mun de kalama vérificateur général ka rapport min kɛra Bube ka wagati la ministère de la défense la mun de kɛra Bube fɛ ni Ala sɔnna an bɛna a kibaruya tɔ da n balimaw aw tulo kan ko Bube bɛ kasobonba la k'aw a n'aw man kan député taara kasobon na maliyɛnw aw sigilen kun don député maa joli de bɛ député kelen sigi Mali kɔnɔ yan maa 200 o de bɛ député kelen sigi député taara kaso la maa joli bɛ maire sigi Adama Sangare bɛ kasobonba la Bube ka usa kasobon ma wa Bube ka usa kasobonba ma wa maliyɛnw an ka ɲɛ yɛlɛ an ka bɔ mɔgɔ ko la merci à la justice malienne merci au ministre de la justice des droits de l'homme garde des sceaux fɛn min ye Mamadou Kasuge an b'a fo encore merci à la justice malienne kɛnɛ in kɔnɔ nin bɛ miiri jigin dɔgɔkɛ la Mohamed Dramane Traoré chargé de mission au ministère de la justice des droits de l'homme garde des sceaux n dɔgɔ i ni sɔgɔma n dalen bɛ la n'aw ma bɔ Maliki Kulubali ka trace in kɔnɔ jamana in faso bɛ jan faso bɛ tile kiri bɛ la tilen fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ Asimi i b'i hakili to a la e de ye président ye bi i ye sɔrɔsi ye lakana i bɛ dɔ kalama la wagati tɛmɛnenw na coup d'état kɛlen aw kun kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan Mali kɔnɔ sɛgɛsɛgɛliw la bunadamadenw bɔnkadon na minnu bɛ bɔ minnu bɛ don kariw kɔnɔ avion kɔnɔ
a ye dɔ fara aw ka surveillance kan aw ka lakana fɛɛrɛw a ye dɔ fara kan an bɛ ka ɲina an ka lakana tigilamɔgɔw bɛ ka ɲina an juguw bɛ an senkɔrɔ an juguw bɛ Mali kɔnɔ yan u bɛ Bamakɔ yan an ka hakili to a la an hakili to a la k'a fɔ ko juguw u bɛ an senkɔrɔ yan juguw u tɛ yen na fɛɛrɛw bɛ sen kan ne ta ye bilasirali ye ka kuma di aw ma n'an bɛ se ka mɔgɔ kelen ta sabula wagati kɔni sera nɛgɛjuru sira o ye 20 80 08 08 minnu bɛ ka weleli kɛ n ka nɛgɛjuru sira la n bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ sabula yamaruya ma sɔrɔ ɲamaso fɛ hali bi n ka fɛɛrɛ sigi sen kan pour que n ka se k'aw ta n ka nɛgɛjuru la n bɛ o hakɛto ɲini kɛ aw fɛ don nalenw na ni Alahu Taala sɔnna ma an bɛ dɔ bɛ da la Bintu Abilaka don ma kelen ani sɔgɔma an b'a denbaya bɛ di n tora to la Mamadu Tarawele miniti kelen b'i bolo Mamadu bisimila d'accord polisiw ka ko n'o bɔli na ne b'a fɔ o ma sariya bato parce que ni civil dɔ de tun ye nin fɛn o b'a fɔ non civil tɛ sariya bato mais olu yɛrɛ sariya tigitɔ tɛnitigi olu bɛ bɔ cogo di ka taa kasobo wala k'u bɛ taa violence kɛ yen nɔ fo olu ka mɔgɔ kelen de minɛ la n'an bɛɛ y'a kɛ ko ni dɔ ka ma filanan an bɛ se k'o ta ka miniti kelen de o ma sabula i ka faamuya b'a la wagati ko de don Maliki Konate ɲan b'i bolo la hali bi laɲini kɔni a ka gɛlɛn sabula i bɛ tila ka na don i bɛ ni fɛla fɔ ka ba ka plateau ma kɔnɔ awɔ an ka kuma di kɛnɛmamɔgɔw ma minnu bɛ ka sira ɲini sanga in kɔnɔ Bintu dɔ bɛ da la wa an sɔgɔma allo 20 80 08 08 Abilaka don wagati bana d'accord ni ma kelen bɛ se ka ta Bintu an k'o ta kɛ allo Seri kɔrɔ basi kɔni tɛna Jallo an bɛ Ala fo ka barika da Seri waati an m'an tɛgɛ sɔgɔmada foli ka lase i ma a diyara n ye Seri jamana an y'a kalifa Ala ma Ala mun de kalifa tiɲɛ a dira a tigi ma ko jamana kuntigi ko an ne bonya k'a fɔ an ka jamana kuntigi bonya a tulo b'a la Seri waati bana ka ban n b'i fɔ k'i barika da salamu aleykum wa rahmatulah n yɛrɛ kuma b'an kɔnɔ ka fɔ tile mais waati banna an bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen salamu aleykum wa rahmatulah merci beaucoup Bintu ni kun ye Nuhu Koyita ye ale kun ye maa laban ye wagati kɔni nana se sabula nɛgɛ kaɲa 8 sanka 53 an y'o sɔrɔ émission faso kunkan kɔnɔ wagati min sugantira ka di an ma ɲɛmaso fɛ o wagati nana coko foli ani tano an b'a kɛ bɛɛ lajɛlen maa kun sɔgɔlen b'an na sanka in kɔnɔ Maɲanbugukaw Labasi Jire n'a ka denbaya Madame Jire Kaja Jallo Madame Jire Awa Mayiga an ka musokɔrɔba tulo bɛ n na Madame Dumbiya Asan Kulubali Maɲanbugu Teremba kɔfɛla la a tulomana sanga in kɔnɔ ka taa se Musa Dumbiya ma médecin colonel de la protection civile Famaka Dumbiya a n'a ka denbaya Maɲanbugu an b'o fo Madame Kulubali Wasa Samake Maɲanbugu mairie la an b'a fɛnɛ fo ka taa se Madame Diallo Fatumata Dumbiya école communautaire Les Perdreaux Banagabugu Yves Dolo ka taa se Tanti Basso u tulo b'an na Madame Mayiga Awa Dumbiya Maɲanbugu concession rurale a fɛnɛ tulo b'an na sanga in kɔ ne ba ko Ala ka bana ban pewu Ala k'i sigi i yɛrɛ ma wagati a nana coko sanga in kɔnɔ DG des douanes du Mali Mamadu Dukara n'a ka cɛdenw k'aw fo Musa Mariko yɛrɛ service la a tulo b'an na Senu k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka walema dɔn directeur Mamadou Jara complexe scolaire Fantasori k'aw bɛɛ lajɛlen fo Madame Kulubali Bintu Napo tɛgɛ tun bɛ nɛgɛ la ne tɔgɔ Sori Barama Jalo wagati sina coko Usman Togo a bɛ wuli ka jɔ la Isa Kaba n'a ka maaw u bɛna se kɛnɛ kɔnɔ sanga in kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka walema dɔn wasalam aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan